नीट परीक्षा बातिल और दिल्ली रे जेनजी आंदोलन परिप्रेक्षी काली लोकसभा रे राहुल गांधी और अन्य विरोधी दल सब नेता माने जिते सरकार अग्निवर्षी समालोचना पूरा अजाड़ी दौले ठीक सही समय झारखंड रांची राजधानी सेठी गोटे विराट शोभा बाहरी शोभा किए थिले यही शोभा अनेक छात्र छात्री से अभिभावक एवं साधारण लोक थिले। शोभा जयपाल मुंडा स्टाडियम रु बाहरी आल्बर्ट एका छक पर्यंत जाइतिला विराट शोभा ए शोभा यात्रार तात्पर्य आपण मैंने शुणिक आश्चर्य हे एबे आम देखिले केंद्र सरकार तांको ऊपर किभली चाप पड़ा धर्मेंद्र प्रधान तांको पदवी मंत्री पदवी इस्तीफा देवा बाध्य हेले। झारखंड रे ए शोभा यात्रार कारण होची गला 22 तारीख दिन झारखंड सरकार 9टी परीक्षा बातिल कर दी। ए 9टी परीक्षा कौन ए 9टी परीक्षा होची जेमती ओडिशा रे ओपीएससी परीक्षा हुए सेठी सेमती झारखंड रो मध्य पीएससी परीक्षा हुए जेपीएससी सेथरे आमर जेमती ओएस अफसर एवं अन्य ओपीएससी परीक्षा देकरी समान सब रिक्रुटमेंट होते तांको राज्य रे मध्य से भलिया रिक्रुट होती। केवल सेतिकी नुहे अनेक पद पदवी पे ए परीक्षा होबार थिला विभिन्न डेट रे होबार थिला ता पूर्वरु 22 तारीख दिन झारखंड सरकार परीक्षा को बातिल कर दी। केवल बातिल करना खाली जदि बातिल करते आउटे तारीख घुंचे देते ताले हुए तो कई किसी संदेह कर न था कथा पदा को आसला केतबेले जितेबेले झारखंड रे सीआईडी किछि कर्मचारी घर रेड कले एवं अनेक आपत्तिजनक कथा रेकर्ड्स डॉक्यूमेंट्स पाइले एवं यही घटना परे झारखंड रो पब्लिक सर्विस कमिशन जो आमर जंती ओपीएससी तार जे चेयरमैन थिले से निज पदवी इस्तीफा देइछन्ते। खाली सेतिक नुहे सीआईडी जो रेड करथिला सेतुरु सीआईडी पाइछि कोन ना गोटे विराट रैकेट झारखंड रे चलुथिला। से रैकेट कोन ना से रैकेट होछि आपण केवल नामक मात्र परीक्षा हॉल जाई बसबे पैसा देबे जोठी दवा कथा पैसा देबे तापर आपण सिलेक्टेड हो गले आपण चाकरी जॉइन करिवे माने प्रबल परिमाण टंका पैसा कारबार एथरे हेतिवार सीआईडी संदेह करछि एवं सेही अनुसार व्यापक करा जाउछि धीरे धीरे ए तदंत को केंद्र रे नीट परीक्षा से भी सही शह शह लक्ष लक्ष पिला देश रे असुविधार सम्मुखीन हेले केंद्र मंत्री की इस्तीफा देवा पड़ा शिक्षा मंत्री आगे झारखंड रे एते घटना हो गला कहीं ता विषय कई तो किसी मुह खोलना केवल से नुहे ये जो रैली बाहर थिला ए रैली से माने कौन दाबी करचंती जे ए जो जहाँ रेड सीआईडी कला एवं जहाँ जहाँ घटना घटीगला 9टा परीक्षा को बातिल करागला ये जहाँ सब है ये यही वर्षर काम नुहे ये लगातार एमती है आसुची एवं से दाबी करचंती तमाम घटनार सीबीआई इनक्वारी करा जाऊ। एक दुई रे ए सीबीआई इनक्वारी यही जो 9टी परीक्षा बातिल है तार कारण खोजिया तदंत न करी अतीत अति कम गला वर्ष ता बर वर्ष ता आग वर्ष जहाँ सब है जो जो रिक्रुटमेंट है प्रथमे बातिल करा जाऊ एवं से ताकू मध्य तदंत परिसर को अणा जाऊ। माने या भितर आम समस्ते देखुचे यही जो प्रकार परीक्षा केलेंकारी झारखंड रे जहाँ आम देखिले जो मार्च है से मार्च को कौन कहते जो शोभा यात्रा गला ताको संविधान शोभा यात्रा बा संविधान मार्च बोलिकी से आख्या देइछन्ति अर्थात किभली भाव में सांविधानिक पद पदवी थाई लोक माने
କୋଉ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା କଳା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ମେରିଟୋରିୟସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଟରେ ଯାହା ହେଲା ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ସେଥିରେ ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାସିତ ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟ ଶାସିତ ସେଠି କାହିଁ କିଛି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସରକାର ଅଛି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଏମଏମ୍ ସରକାର ଅଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସରକାର ଅଛି। କେବଳ ଜେଏମଏମ୍ ର ସରକାର ତାକୁ ବି କହିଲେ ଭୁଲ ହବ। ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସର 4 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ତ କଂଗ୍ରେସ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ, ଏଇ ମେଣ୍ଟରେ ଜେଏମଏମ୍, କଂଗ୍ରେସ, ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କର ଆରଜେଡି ଏବଂ ସିପିଆଇଏମଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଅଛି, ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ପଦେ ପାଟି ପିଟଉଛନ୍ତି ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାକେଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରାକେଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରାକେଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ପଦେ ମୁହଁରୁ କେବେ କହୁଛନ୍ତି? ନା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ତାକୁ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଏଇଠି କିଛି ନ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟା କଥାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଭାବିବେ, ସେ କଥାଟାକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ଅଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକାର ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଓପିଏସ୍ସି ଯେମିତି ସେମିତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ ପରୀକ୍ଷାଟା ତ ଏଇଟା ସହଜ ନୁହେଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସିଆଇଡି ରେଡ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଆ ଘଟଣା, ସେମାନେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। କାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ଗୋଟିଏ ପଦ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହିଲେନି।